Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we would like to share to you about material of clouds. First of all, I would like to introduce our group. My name is Miranda and my friend. Hello, my name is Tiya Wulandari from PBI 5E. And we hope you can watching our video carefully. Check it out. This video is about clause. First, definition. Basically, what is meant by clause is a series of words that are meaningful and have a subject plus predicate, subject plus verb, pattern, and do not end with punctuation. Well, this clause can stand alone and also may not stand alone. This depends on the type. A clause is complete meaningful sentence comprising of both subject and predicate. Jadi, pada dasarnya yang dimaksud dengan klausa adalah rangkaian kata yang bermakna dan memiliki pola subjek plus predikat atau bisa subjek plus kata kerja, serta tidak diakhiri dengan tanda baca. Nah, klausa ini bisa berdiri sendiri dan juga mungkin tidak berdiri sendiri. Hal ini tergantung dari jenisnya. Sebuah klausa adalah kalimat bermakna lengkap terdiri dari subjek dan predikat. And the type of clause is there are any two types. And first, independent clause and dependent clause. The first explanation about independent clause. Clauses that are not influenced by any other sentence. That is, they can present independently, satisfying the basic clause condition, also called as main clause. Jadi, independent clause ini adalah klausa yang tidak dipengaruhi oleh kalimat lain. Artinya, mereka itu dapat menyajikan secara independen. Jadi bisa berdiri sendiri, memenuhi kondisi klausa dasar. Dan independent clause juga bisa disebut dengan klausa utama atau main clause. For example, I play in the dockyard. Saya bermain di galangan kapal. Dan kemudian contoh yang kedua, in the dockyard, I play. Di galangan kapal saya bermain. Jadi, dari contoh di atas, terlepas dari bagian kalimat lainnya, klausa I play disebut klausa independen atau independent clause karena bisa juga terbentuk kalimat lengkap yang bermakna tanpa bagian lain. Contoh lain, she is a good girl. I like mobiles. I watch the whole movie. Alarm beep whenever it's fall down. The second types of clause is dependent clause. Dependent clause can't be functional alone for the sentence completion meaningfully. They need to be used along with the independent clause for support. Presence of only dependent clause doesn't fill or provide to complete meaning, also called a subordinate clause. Jadi, klausa bergantung atau dependent clause ini tidak dapat berfungsi sendiri untuk penyelesaian kalimat yang berarti. Mereka perlu digunakan bersama dengan independent clause untuk mendapatkan dukungan. Kehadiran dependent clause hanya tidak mengisi atau memberikan arti yang lengkap. Dependent clause bisa disebut juga dengan klausa bawaan atau subordinate clause. For example, when I was returning from LA, I met with an accident. Ketika saya kembali dari LA, saya mengalami kecelakaan. Jadi jika kalimatnya hanya ketika saya kembali dari LA, itu tidak bisa disebut dengan kalimat. Jadi membutuhkan kalimat dukungan yang lain, yaitu saya mengalami kecelakaan. Kemudian contoh yang lain, I guessed that she couldn't pass. And then he purchased a ring which was damn pretty.
And the last, because he loves games, he broke at a set of 5 volumes. Now, under depend clauses, there are 3 main types of clauses that are the most important and crucial part of clauses. There are also other types, but precisely they are: first, adjective clause; second, noun clause; third, adverbial clause. Sekarang di bawah klausa dependent itu dibagi menjadi 3 jenis utama clause. Adjective clause. Adjective clause is actually a general adjective in a sentence with both subject and predicate. Jadi, klausa kata sifat adalah kata sifat umum dalam kalimat dengan subjek dan predikat. So, being a part of dependent clause, it cannot sustain on its own mention. Jadi bagian dari klausa dependent, klausa tidak dapat dipertahankan sendiri seperti yang disebutkan. Untuk contohnya, ada the man who won the match year ago committed suicide. Pria yang memenangkan pertandingan bertahun-tahun lalu bunuh diri. Jadi, kata sifatnya, klausa kata sifat itu tidak bisa dijadikan satu, jadi harus ada keterangan lainnya, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Yang kedua, ada Elena owns the book that has a blue colored envelope. Elena memiliki buku yang memiliki amplop berwarna biru. The next is noun clause. Noun clause as the same suggests sentence comprising of a noun which can be either the subject or predicate, like which, that, etc. For example, first, what you have said is completely right. Apa yang Anda katakan benar sekali. Dan yang kedua ada I love the way in which Jeremy paints. Saya suka cara Jeremy melukis. Jadi ada kata which-nya gitu. For the last, adverbial clause. This type of clause is to be considered with utmost attention. Don't confuse between an adverb or an adjective. Something that describes a noun or a pronoun is an adjective, whereas something that describes that adjective is called an adverb. So, the adverbial clause is a typical adverb present in a sentence satisfying the clause condition accordingly. Jadi, sesuatu yang menggambarkan kata benda itu namanya kata sifat. Dan sesuatu yang mendeskripsikan kata sifat disebut kata keterangan. Jadi, kata sifat dan kata keterangan itu saling berkaitan ya. Dan untuk pengertian adverbialnya itu ada adverb tipikal yang ada dalam kalimat yang memenuhi kata klausa yang sesuai. Untuk contohnya ada stay in the waiting hall till I return. Tetap di ruang tunggu sampai aku kembali. Dan ada juga I may come late as I have the project submission. Saya mungkin datang terlambat karena saya memiliki pengajuan proyek. Jadi, saya mungkin datang terlambat itu nanti dijelaskan di kata keterangan karena saya memiliki pengajuan proyek. Okay, the explanation for my group is over enough. If there are any question, you can comment in the below. See you next explanation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. I like me better when I'm with